I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Anong tawag yan, Remark? Yan mga idol, oh, sarap. Graham cake with mango. Mango float. O mango topping. Sarap niya, no? Graham with mango flavor. Wow, yummy! Napakasarap nito mga idol. Sigurado, pag natikman mo yan, makakalimutan mo ang pangalan mo. Made with love. Yan o, milk, Graham, biscuit, tapos mango, milk, condensed ba yan? Ah. Tapos, yan o, ganito kakalabasan yan mga idol. Yan o, sarap yan ito, ganito. Sarap yan. Yan o, sarap yan o. Pag natikman mo yan, ganyan yan. Sarap yan. Baka hindi nyo pa natikman yan. Baka gusto nyo umorder. Mura lang per nilalagyan pa ng cheese yan, di ba? Ah. Kaso wala tayong cheese. May cheese ako dun. Ah. May cheese. May cheese ako dun. Nilalagyan ng kiss yan, kiss. Ito. Nilalagyan ng kiss yan, kiss. Alternate mo. Oh, yan oh. Maliit, malaki. Sarap yan pag may kiss. Oh, di ba? Graham. Kailangan ano yan, para hollow blocks, i-plaster na maayos. Gross. Yan oh, di ba? Oh, malapit ng birthday, may birthday yan. Yun. Yan na. Oh. Malagang na. Standby. Sarap to mga idol oh. Graham. Oh, dami pala eh. Graham cake. Mango. Wow, sarap. Sige, maestro. Diyan kanina. Aalis lang. Malis na. Sumibat na. Oh. Yan oh. Wow. Flavor. Ginagamit natin. Picture mo tayo. Balik mo lang. Sinakalawak na eh. Hindi kita makita. Uy! Background pero Drill. Helicopter. Yung helicopter. Hindi pa dumating. Chung. Oscar! Sound effects helicopter. Manat, Oscar! Ay, si Oscar. Oh.